वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल टीडी क्रिएशनर अन्य एटी नतुन भिडिओले आपनालोक सकलोके मैं तुलिकाई स्वागतम जनाइछु। आरो एमात्र कलेज आहि पालो आरो आजि होइसे आमार बारे एटी बहुत स्पेशियल दिन आरो आजि माने कलेजर लास्ट डे आमार। सो देखुवाम आमार आजि की हय। आजि प्रैक्टिकलर एग्जाम आछे तो बोलकसुन देखुवाम की हय। एवरीवन एतिया आमार दुखान सब्जेक्ट हे गल परीक्षा प्रैक्टिकलर आरो दुखान आछे एतिया अलमान ब्रेक दिसे आरो आमाक खवा बुवा अलमान जोगान धरिसे आरो सो एतिया ब्रेक टाइम अलमान बाहिरत आइसे न मोर लगत को बिसे हेलो आहा कोवा बोला हानु होय अलप पिছত লেখা লেখি তো হ'ব ন অলপ পিছত চালে লিখা আৰু ফাকুয়া হলি হ'ব তো অলপ পিছতে এইবিলাক যেতিয়া পৰীক্ষা দুখন শেষ হ'ব তেতিয়া এইবিলাক হ'ব তো চাই থাকিব এইখলৈ আমি এতিয়া অলপমান এনে পিট পিটাই ঘূৰি আছো বলক আৰু তো কলেজ আহিব নাপালে আজি লাষ্ট ডে বহুত বেছি দুখ লাগিছে বহুত বেছি খুশু লাগিছে ডিগ্ৰী জীৱন আমি হাঁহি আছো তথাপিও আমি হাঁহি আছো डिग्री जीवन শেষ তথাপি আমি হাঁহি আছো। গাইস এতিয়া স্টার্ট হৈছে এইবিলাক লিখা মেলা কি লিখিবা সামথিং একদম রুম খালি এতিয়া হৈছে ব্রেক টাইম তোমাৰ খোৱা শেষে হোৱা নাই ভালকে লিখিলে আজি কি লিখিছিলো Sasa lots of love today. So can give him be happy. Lots of love. Be happy. Asati Bormon. Is Bhagavan. South lock. ड्रामा बिदी गरुसर ভাল হ'ব অলপ কে ড্ৰামা অলপ কমকে চাবি নহলে নাটক কি মৰি যাবি নাকি মাৰা যাবি নাইবা মাৰা যাবি বিটিএস লাভাৰ বোলে I am not BTS lover আমি কে ড্ৰামা I am K-drama lover. Laugh, laugh, sweetie. Yeah, Pubali liksi. महंतर पे अलप मूव ओवर हो बिदी की लिखी बीएफ नाम नकली अंकिता चाव फेले पोसा बात पोआ ना Vamos
হোলী আনিব পাইছোঁ চবেই সেইকাৰণে পূৰা পানী খেলে